ଦୟାକରି ତାର କଭର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ବନ୍ଦ କର। पचके रहो बाबा, आइए पचके रहो आके नहीं जाएंगे भाई कहाँ कर रहे वीडियो जो बुझे नहीं पार यार देखा बड़ा कवर द बड़ा ये कैमरा को बोलो तो मैं नहीं लगा दिलो इटा मिस नहीं हो किधर आमे जेतेबेले कॉफिन को गातर रखिबा तापर एक प्रेयर हेबो। प्रेयर पूर्व आमर मंडली सेक्रेटरी नोटिस करिवे। प्रेयर समाप्त होला उत्तरे ध्यान देबे हुमान सागर को समस्त फैमिली रिलेटिव तांकर काका तांकर भाई भौणी चाची जो माने भी अछंती प्रथमे समाने माटी देबे तापर आम माने माटी देबे। रिलेटिव माने आकु आसी जानतु बंद करो बंद महसूस करो गोल बैरिकेड को रहा है आके नहीं ये सामने बैठो हो भाई सामने नहीं ठीक है काका जाऊ मतलब ये बात नहीं केंदा हुआ टिके ये बाहर के दिया पूरा सब उड़ दे लगा ये टिके साइड रहे तो टिके साइड गुड्डे फोटो पहले बोला हूं तापर आमे गुड्डे फोटो पाई गेले बोला हाँ बस आमे गुड्डे फोटो पाई गेले बोला हाँ हाँ बस हमें बसी फोटो डिस्टर्बेंस करवाना हाँ ठीक है मार दवा तो करना फोटो तो पहले बोला ठीक है बसी दी था मार दे अपन दो रेट खाना हो यार बुझी नहीं पा रहा कैमरा मोबाइल मोबाइल में कहाँ रात की छवि तो देखते जरा बुझी नहीं पा रहा फोटो भी देने के बाद ठीक है सुस्थिरता रखिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर निजर संकल्प अनुसार आह्वान कर प्रिय भ्राता ताहांक निकट को नहीं जाई असंती तेणुक आम्भे माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम ताहांक देह को समाधिस्थ करुछु। मृतिका मृतिकार धूली धूली एवं माटी माटी रे परिणत हेब किंतु आम्भ मान निश्चित आशा जे जो माने प्रभु ठारे निद्रा जानती से माने आनंद पूर्ण पुनरुत्थान अंशी हेबे। सही समय यही कथा लिखित अछि रे मृत्यु काहि तोर जय रे मृत्यु काहि तोर नाहुड़। मृत्युर
ନାହୁଡ଼ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆତ୍ମା କହୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସିଏନ୍ଆଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତଥା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଖବର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପରେ ଆମମାନେ ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ମିଟିଂ ଦେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ପରିବାରରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ମିଟିଂର ଅଂଶୀ ହେବେ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଏହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଉପାସନା ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ହେଉଥିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆମେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବୁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୀତକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖୁଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆମେ କବରସ୍ଥ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦିଛି। କେହି ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଯୋଜନା ରଖ ତାହା କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିମନ୍ତେ ଭରସା ଏହା ଅଟେ, ତୁମେ ନିଜେ କହିଛ ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟୁମାନ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସମାଧିସ୍ଥ କରୁଛୁ। ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ କମ୍ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଂ ଜଗତକୁ ସେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ କେହି ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରେ ଏଭଳି କେହି ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତାହା ଅକଳନ କରି ନ ପାରୁ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ମାଟିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବଢ଼ାଇଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। এই মাটি এই স্থান ক্ষুদ্র ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନଗଣ୍ୟ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ এই ମାଟିର এই ପୁତ୍ର ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ हे प्रभु ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଏକ ଛାପା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଳା ତୁମେ ଦେଲ, ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ତୁମେ ଦେଲ, ଯେଉଁ ବରଦାନ ତୁମେ ଦେଲ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ କୋଟି ନରନାରୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ସାରିଛି। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ବାସୀ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ମିସ୍ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ କାଁ ଭାଁ ଜଣେ ଅଧେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି ଯାହା ତୁମେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ हे प्रभु तुम्हें आमମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଦେଲ। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ତାର ଜୀବନ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୃହକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗଲେ, କଟକକୁ ଗଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଲେ, କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ ଦେଖିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରର ସ୍ଥାନ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ଆଉ ନଥିବ। ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି हे प्रभु डाकुथिबा सहस्र अयुत लक्ष लोकंकर एई शब्द सबुदिन पाई छाली गला। प्रभु
ମାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପୁଅରେ ବୋଲି ଡାକିବାର ଶବ୍ଦ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତୁମେ ହିମାନ ବାବୁଙ୍କର ମା ସେଫାଳି ଆଣ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅ, ତୁମେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅ। ଜୀବନରେ ଆଉ କେତୋଟି ଦୁଃଖ ସେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱାମୀ ହରାଇଲେ, ସାନ ପୁଅକୁ ହରାଇଲେ, ଏବେ ହିମାନ ଯିଏକି ଏ ପ୍ରଭୁ ସେ ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ପରିଚିତ ତାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ମାଗୁଛୁ, ତୁମେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରୁହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ପ୍ରଭୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସେ ତୁମଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ। এইভଳି ଘଟଣା ମାର ହୃଦୟକୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଘାତ ଦିଏ, କେତେ ଥର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମକୁ ମାଗୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁ ପୋଛି ଦିଅ, ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଉପଶମ କର, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଟକେଇବାର ଶକ୍ତି ଡାକ୍ତରର ବି ନାହିଁ, ମେଡିସିନର ବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ତୁମେ ନେଇଛ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, କାକା କାକି, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ ପ୍ରଭୁ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାତିଠୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ପରିବାରମାନେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ବେଳେ ବେଳେ এইଭଳି ଘଟଣା हे प्रभु आममानकर जीवन को कहीं तुम्हें एलाउ कर आम बुझी न था प्रभु, आमको लगे यह जंत्रणा अटे, आमको लगे आममानकर एक पनिशमेंट अटे भली। हे स्वर्गस्थ पिता, आम मनुष्य आम कौन बुझीबू, किंतु आम तुमको प्रार्थना करुछु हे प्रभु, ह्यूमान हे प्रभु शक्तिर एक अंश अच्छी, ह्यूमान एक झील कन्या अच्छी प्रभु, से आमठू बहु दूर रे, किंतु आम तार ऊपर तुम आशीर्वाद मागुछु। आम कौन से स्थान में शुणीछु प्रभु जे ह्यूमान से बेले बेले कहती मुझे बंचुची मोर गीत पाई आ मुझे बंचुची मोर झील पाई। ए प्रभु से कन्या जोठी भी थाऊ प्रभु ह्यूमान श्रेष्ठ आत्मा तार ऊपर को आसू प्रभु जीशुଙ୍କ नाम तुम्हें आशीर्वाद कर था आज बापा जो लेवल को से जाइछंती हे प्रभु से कन्या जहार पाखरे भी बढ़ू, किंतु आम प्रार्थना करू गोटे समय आसू प्रभु ह्यूमान अंश विशेष तार निजर कन्या हे स्वर्गस्थ पिता से अयुत लक्ष कोटी मनुष्य मान हृदय गोटे दिन राजूति करू, कंठरे कलारे संगीत रे प्रभु तुम्हें आशीर्वाद हे स्वर्गस्थ पिता आम प्रार्थना करुछु ओडिशा म्यूजिक इंडस्ट्री पाई यह केड़े बड़ प्रभु एक दुखद संवाद गत काली आम बाइट्स गुड़ाक देखुछु प्रभु जाति धर्म वर्ण निर्विशेष प्रत्येक कलाकार कांदुछंती, कारण ह्यूमान एभली एक प्रतिभा जी आविर्भाव है दिन ठारू ओडिशा आ हिंदी गीत गाइबार लोक मान को चाहिला नहीं प्रभु। ह्यूमान समस्त गीत तांकर कंठ द्वारा ओडिशावासी मन को जिणी नहीं थिले प्रभु। स्वर्गस्थ पिता से स्थान भी शून्य हो गला, प्रत्येक म्यूजिक कंप्यूजर पुणी ता सहित हे प्रभु समस्त म्यूजिक इंडस्ट्री जो माने अति पाखरु काम करिसंती ह्यूमान सागर सहित अनेक आज आपमानकर सहित जोग दैछंती प्रभु। आमे समानकर उपस्थिति पाई आमे तुमको धन्यवाद दउछु, कारण आममानकर एई भ्रातांकु तुमे सेई भली श्रेष्ठतर तुमे व्यवहार कलो प्रभु। आ आमे मागुछु प्रभु तुमे आशीर्वाद कर से समस्तंकु आज ये कबर उद्धारे से माने निज निजर घर को फेरुथिबे प्रभु, रात्रि यात्रा करिवे ए प्रभु तुमे समस्तंकर यात्रा को सुगम करो आ सुरक्षित करो प्रभु। आसंता 3 दिन धरी ह्यूमान परिवार रे टिटलागढ़ सीएनआई चर्च प्रभु प्रार्थना करिवो, उपासना करिवो, समान को संखोइबो, समान को एई वार्ता देबो जे सेफाली मां तुमे एकुटिया नुह, पूरा चर्च तुम सहित अछि, आमे तुमको धरि नेबो, आमे तुमर सहित ठिया हेबो।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ବଳ ଦେବ ଏହି ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ 3 ଦିନ ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷୁଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଧନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ हे प्रभु समस्ते ह्यूमान को मिस करूछंती प्रभु। हे स्वर्गस्थ पिता आमे प्रार्थना करूछु एतिकिरे आम्मानकर दायित्व समाप्त हो नाही। हमर समस्त भाई भौणी को आशीर्वाद करो जे आमे टाइम टू टाइम ह्यूमान रो मां को आमे विजिट करिबा। आमे कहिबा जे मां आमे तुमर सहित अछु। गोटिए पुओ को प्रभु नेले तुमर कोळरू आ तुमर कोळ को सब दिन पाई शून्य कले से, किंतु टिटलागढ़ एते पुत्र कन्या तुमर सहित अछंती। एई भरोसा आमे तांकु देबा प्रभु। तुमे आशीर्वाद करो मंडली जो भली भावे एई वर्ष प्रभु गोटिए पर गोटिए मृत्यु को देखुछि आमे मर्माहत अटु। टिटलागढ़ सीएनआई चर्च को तुमे आशीर्वाद करो प्रभु। धन्य एई चर्च जे एई चर्च रे एते बड़ प्रतिभा समुदाय ओडिशा एवं ओडिशा बाहरे हे प्रभु विख्यात करो तुमे ह्यूमान को। आमे धन्यवाद दउछु प्रभु, धन्यवाद दउछु। आमे क्षुद्र अठु किंतु आमे नगण्य नहु प्रभु। आमठी तुमे एते बड़ प्रतिभा को तुमे रखिलो एवं समस्तंकर पाखरे तुमे सुभाषित करो। आमे तुमको धन्यवाद दउछु एवं मागुछु हे प्रभु आगामी समय गुड़िक सागर परिवार पाई, सोना परिवार पाई हे प्रभु सहज हो, सरल हो, जद्वारा कि हे प्रभु एई दुख समय को प्रत्येक हैंडल करि पारिबे प्रभु। तुमे कृपा करो। आज एठी जेते जण भी आमे अछु आमे समस्तंकु तुम ठारे रखिलु एवं एते बेले हे प्रभु तुमको ह्यूमान रो जीवन पाई धन्यवाद दे एई प्रार्थना आमे जीसुଙ୍କ नामरे मागुछु। आमेन। आहे आम्मानकर स्वर्गस्थ पिता तुमर राज्य जे परि स्वर्ग करे सेही परि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल। आज आम्मान को प्रयोजन आहार आमे जे परि निज अपराधी मान को क्षमा करिछु सेही परि हमर अपराध सब क्षमा करो। परीक्षा रे न मंदर रक्षा करो। जेणु राज्य पराक्रम तुमर पिता ईश्वरंकर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीस्तंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर शांति शक्ति सहभागिता सांत्वना धैर्य आश्वासना ह्यूमान रमा को शोक संतप्त परिवार को ओडिशार अयुत अयुत लक्ष नर नारी मान को प्रभु तुम्हें सहाय हो, तुम्हें दंभ दे, तुम्हें शक्ति दे, तुम्हें धैर्य दे समस्त को तुम्हें ए अपूरणीय क्षति निमंते आश्वासना प्रेरणा दियो बोली ए सकल प्रार्थना में जीसुଙ୍କ नामरे मागुछु। हमें अनुरोध करूछु तांकर काका तांकर फैमिली रिलेटिव प्रथमे माटी दियंतु तापरे हमें समस्त माटी जो माने माटी देबे से माने साइड हे जिबे अन्य माने सुयोग पाए।